ملتا تم نے دیا ہی کب ہے جو آج دے گا، یعنی 40 سال کے سارے نعت و کلام، منقبت و اشعار، بیانات، سوال و جواب، اسلامک معلومات کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آفتاب آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی پریس کریں۔ صدقہ زیادہ کیا کرو، میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، کیونکہ عورتیں شوہروں کی ناشکری کرنے والی، لعن طعن کرنے والی، لعن طعن کرنے میں یہ آگے ہے، یعنی دوسروں کو ابھیشاپ فتوا دینے میں آگے ہیں، ناشکری کرنے میں آگے ہیں کہ 50 سال کی زندگی میں 40 سال آپ ہر عید میں نئے جوڑے دیں، ایک بار بولے لاک ڈاؤن ہے نہیں دوں گا، نہیں اس بار پرانے کپڑے میں عید منانا ہے، تو پھر جواب ملتا تم نے دیا ہی کب ہے جو آج دے گا، یعنی 40 سال کے سارے احسانات کو یک لخت بھول جانا۔ تو ان کے کہنے پہ آج آؤٹنگ پہ لوگ جا رہے ہیں گھومنے کے لیے، گھومنے کا کلچر آج انڈیا میں شروع ہوا۔ پہلے برٹن اور امریکہ کے لوگ گھومنے انڈیا آتے تھے، گورے نظر آتے تھے لال قلعہ تاج محل کے پاس، اور ابھی انڈیا کے لوگ بھی جو غریب ہیں اپنے ملک میں گھومتے ہیں، اور جو زیادہ پیسے والے ہیں وہ باہر گھومنے جاتے ہیں، ودیشوں میں جاتے ہیں۔ گھومنا ہے اپنا 50 کروڑ کا بنگلہ چھوڑ کر، گرینائٹ ماربل سے سجا ہوا گھر چھوڑ کر، شاندار واش روم، شاندار کچن چھوڑ کر، شاندار ڈائننگ روم، شاندار پورٹیکو، شاندار دروازہ چھوڑ کر یہ پہاڑ ندی نالا گھومنے جا رہے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ جس گھر میں 24 گھنٹے فلمیں چلتی ہوں، جس گھر میں 24 گھنٹے فضول کام ہوتے ہو، جس گھر میں 24 گھنٹے جھوٹ کی کہتی ہوتی ہو، جس گھر میں 24 گھنٹے واٹس ایپ پہ سارے لوگ لگے رہتے ہو، جہاں گندی تصویریں دیکھی جاتی ہو، جہاں گندی چیٹنگ ہوتی ہو، جوان لڑکا ہے وہ گرل فرینڈ کے ساتھ چیٹنگ میں لگا ہے، جوان لڑکی ہے وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ چیٹنگ میں لگی ہے، یہ جوان مرد ہے باپ یہ دوسری عورتوں سے چیٹنگ میں لگا ہے، یہ ماں ہے عورتیں یہ دوسرے مردوں سے چیٹنگ میں لگی ہے، یعنی یہ گھر نہیں ٹھہرا، 24 گھنٹے موبائل چلتی باتیں نہیں، صرف گندی باتیں، گندی تصویریں، گندی چیٹنگ۔ تو جو کروڑوں کے گھر میں جہاں فلمیں دیکھی جائیں گی، جہاں 10 آدمی ہے کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھا، ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور جس گھر میں 5 وقت گناہ کبیرہ ہوتا ہو اس گھر میں شیطان کا آنا جانا ہوتا ہے، جہاں رات کے 3 بجے تک فلمیں دیکھی جاتی ہوں، اور وہاں رات فجر کے ٹائم میں جب فرشتہ رحمت لے کے زمین پہ آتا ہے اس وقت گھر کے سارے لوگ مردار بن کے سو جاتے ہوں، اور دن کے 10 بجے اٹھتے ہوں جو کام کافر بھی نہ کرتا ہو۔ اب کافروں کو صحت چاہیے، اب وہ 4 بجے صبح اٹھ کر وہ اپنی صحت بنانے کے واکنگ میں جاتا ہے، اور ہمیں صحت بھی نہیں چاہیے اور جنت بھی نہیں چاہیے، بلکہ دنیا میں صرف موبائل چاہیے، اس پہ چیٹنگ چاہیے، اور رات کے 3 بجے تک موبائل چلانا ہے، فلمیں دیکھنی ہے، اس کے بعد پھر فجر کے ٹائم سے پہلے سو جانا ہے، اٹھنا ہے دن کے 10 بجے۔ جس گھر میں نماز فرض تھی نہ مرد کوئی پڑھا نہ عورت کوئی پڑھی، جس گھر میں رات بھر فلمیں دیکھی گئی، جس گھر میں رات بھر چیٹنگ کی گئی ہو، وہ گھر شیطان کا اڈا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گھر اب رہنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ گھر چھوڑ کے باہر گھومنے کا من کرتا ہے، آدمی گھر سے باہر گھوم رہا ہے، ہوٹل میں جا رہا ہے، پہاڑ ندی نالا دیکھنے جا رہا ہے۔ ان سے پوچھ لے جس کے گھر میں نماز پنجگانہ ہے، جس کے گھر میں تلاوت ہے، جس کے گھر میں عبادت ہے، جس کے گھر میں ہزار بار درود ہے، جس کے گھر میں رات بھر قرآن خوانی ہے، جس کے گھر میں تہجد ہے، جس کے گھر میں اشراق ہے، 50 سال ہو گئے دیوار ٹوٹی ہے مگر گھر جنت کا ٹکڑا بنا ہوا ہے، گھر چھوڑنے کا من نہیں کرتا، کیوں کہ جس گھر میں عبادت و تلاوت ہو وہاں فرشتوں کا آنا جانا ہے، جب فرشتوں کا آنا جانا ہو وہ گھر قابل رشک بن جاتا ہے، جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اس گھر میں رہتا جائے وہ گھر چھوڑنے کا من نہیں کرتا۔ اس لیے جس گھر میں گانے بجانے ہوں وہاں کی دیواریں کاٹنے دوڑتی ہے، وہاں شیطان کا اڈا ہے، اور جہاں پھوس کا گھر کیوں نہ ہو اگر عبادت اور تلاوت ہے وہ گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، عمر گزرتی چلی جاتی ہے، اس گھر میں رہنے کی لذتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیم قرآن کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ اللہ نے سچا سکون اللہ نے سچا سکون ذکر الہی میں رکھا ہے، اللہ نے سچا سکون ذکر اور درود میں رکھا ہے، اس سے ہٹ کے جو جیے گا سچا سکون نہیں ملے گا، مال مل جائے گا، گھر مل جائے گا، گاڑیاں مل جائیں گی، مگر جو اطمینان قلب ہے وہ نعمت نہیں ملے گی۔ آج آپ کے پاس کیا دولتیں ہوں گی؟ دولتیں تو کفار و مشرکین کے پاس ہے، اتنی دولتیں ہیں کہ صاحب پیسے سڑ رہے ہیں، انہیں خود پتہ نہیں کتنے پیسے اس کے پاس موجود
موجود ہیں. ہمارے پاس پیسے کتنے ہو سکتے ہیں؟ 2 4 5 10 20 50 کروڑ روپے. جو ہمارے چند مٹھی بھر لوگ ہیں ان کے پاس خربوں روپے. مگر وہاں ادھر جا کے دیکھیں دوسری دنیا میں پیسے مہکتے ہیں، پیسے سڑ رہے ہیں. صاحب یونیسیف کے نام پہ، دوسرے ممالک میں سڑکوں کی تعمیر کے نام پہ، پولیو ڈراپ کے نام پہ، ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پیسے لوگ لگاتے ہیں. اتنے پیسے ہیں کہ وہ کیا کریں گے. ان مشرکوں کے پاس اتنے پیسے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ایک تو پیسہ کمانے کا ڈھنگ بھی میرے پاس نہیں ہے. یہ زندگی اللہ نے دی ہے اسٹرگل کرنے کے لیے، جد و جہد کرنے کے لیے. ہمیں نماز فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے. وہ 8 گھنٹے ہیں اسٹرگل کرنے کے لیے، وہ 8 گھنٹے ہیں جد و جہد کرنے کے لیے، وہ 8 گھنٹے ہیں محنت کرنے کے لیے. مگر ہمیں اتنے بے روزگار ہمارے یہاں کے فضول باتوں سے فرصت نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھے رہیں اور دولت اچانک میرے پاس آ جائے. ایسا نہیں ہوتا. یہ دنیا ایک سسٹم سے چل رہی ہے. روزانہ سورج کا اگنا، سورج کا ڈوبنا، روز ہر مہینے کا بدلنا، رات اور دن کا باری باری سے بدل کے آنا. یہ سارا سسٹم بتاتا ہے کہ دنیا کا سارا کام ایک سسٹم سے چلتا ہے. یہاں نہیں ہوتا کہ میں اجمیر محلہ جا کے بیٹھ رہا ہوں اور بولوں میرے گھر میں ایئرپورٹ بن جائے، ہمارے گھر میں ہیلی کاپٹر آ جائے. یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. یہاں محنتیں کی جاتی ہیں، یہاں اسٹرگل کیا جاتا ہے، یہاں جد و جہد کی جاتی ہے. اس کے بعد کامیابیاں قدم چومتی ہیں. ہماری طرف سے محنتیں بڑھے، ادھر سے خدا کی رحمت آ جائے. اسی بندے کی کامیاب، اسی بندے کو وہی کامیابی اس کا قدم چومتی ہے. کامیابی سے بندہ ہمکنار ہوتا ہے. یہاں ہماری طرف سے اسٹرگل جائے. میدان بدر میں مصطفیٰ پہنچ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں. یہ دعا مدینے میں بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ بتایا مصطفیٰ نے کہ گھر سے باہر نکل کے میدان جنگ میں جا کے اپنی طرف سے تدبیر کرنے کے بعد یہ بول کہ محنت میری اور رحمت تیری. ادھر سے میری محنت جائے، ادھر سے رب کی رحمت آئے، کامیابی قدم چومے. دوسری قومیں کامیاب بعد میں ہوں گی، قوم مسلم پہلے، کیونکہ ان کے پاس تدبیر ہے، ان کے پاس اسٹرگل ہے، ان کے پاس جد و جہد اور محنتیں ہیں. خدا کی رحمتیں ان کے پاس نہیں ہے. میرے پاس خدا کی رحمت میرا استقبال کرنے کو تیار ہے، مگر ایک کام اسٹرگل تو ہو جائے، جد و جہد تو ہو جائے. حضور کہتے ہیں تم 1 قدم اللہ کی طرف بڑھو، اللہ کی رحمتیں 10 قدم تیری طرف بڑھ جائیں گی. تم اللہ کی طرف چلنا سیکھو، اللہ کی رحمتیں دوڑ کر تیرا استقبال کریں گی. چلو تو صحیح، گھر سے باہر نکلو تو صحیح، محنت کرو تو صحیح، دنیا کے سسٹم کا فالو کرو تو صحیح. تم نے مصطفیٰ کی بات اگر مان لی تو تم نے سسٹم سے زندگی گزاری تو تمہاری جد و جہد ادھر سے جائے گی، ادھر سے خدا کی رحمتیں آئیں گی. پھر دوسری قومیں بعد میں کامیاب ہوں گی، قوم مسلم سب سے پہلے کامیاب ہوگی. آپ نے نہیں دیکھا کہ قرآن کریم میں ہر چیپٹر میں محنت کی بات، جد و جہد کی بات، اس دنیا اور آخرت کے سجانے سنوارنے کی باتیں کی گئی ہیں. جہاں تک سوال رہا علم کے تعلق سے، اس قدر زور قرآن نے دیا ہے، اتنا زور دنیا کی کسی دوسری کتاب نے نہیں دیا ہے. قرآن نے کہا نون قلم وما یسطرون، یعنی قلم اور اس کے لکھے کی قسم، قلم اور اس کے لکھے کی قسم. یہ پین، یہ قلم کا چرچا قرآن کریم میں آیا ہے. یعنی قلم اور اس کے جتنے بھی متعلقات ہیں، رائٹنگ اور ریڈنگ کے تعلق سے آیا ہے. کہ قرآن میں 800 جگہوں پہ صرف ریڈنگ کا ذکر آیا ہے. 800 جگہوں پہ 6666 آیتوں میں کم و بیش 800 جگہوں پہ صرف ریڈنگ کی بات آئی ہے. سب سے پہلی آیت جو قرآن کی نازل ہوئی وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ. اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا. یعنی پڑھیے، ریڈنگ سب سے پہلی وہی جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی وہ لفظ ریڈ سے شروع ہوتا ہے کہ پڑھیے. پڑھنا ہے چونکہ قوم مسلم کو دنیا سے برائیوں کو مٹانا ہے. یہ قوم مسلم سب سے بہترین گروہ ہے، اسے اپنا بھلا کرنا ہے، دنیا کا بھلا کرنا ہے. تو دنیا کی بھلائی سوائے پڑھائی کی کسی چیز سے نہیں ہو سکتی ہے. ایجوکیشن کے بغیر کوئی آدمی اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے، نہ اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے، نہ برائیوں کو پہچان سکتا ہے، نہ بھلائیوں کو پہچان سکتا ہے. ریکگنیشن، معرفت بغیر علم کے مشکل ہے. بغیر علم کے نہ بندہ خدا کو پہچان سکتا ہے، نہ بندہ دنیا میں بادشاہت کر سکتا ہے. اسے بادشاہت کے لیے بھی علم چاہیے، بادشاہت کے لیے طاقت چاہیے، بادشاہت کے لیے حکمت چاہیے، بادشاہت کے لیے طاقت چاہیے. اورنگزیب نے بتا دیا کہ علم جب ہو تو 50 سال تک ہندوستان اللہ اورنگزیب کے حوالے کر دیتا ہے. جو 6 مہینے میں حفظ قرآن کرنے والا اورنگزیب، عالم
दीन औरंगजेब, फतवा आलमगीरी का मुरत्तिब औरंगजेब, 50 साल चंद महीना पूरे भारत पे शासन करने वाला औरंगजेब, तहज्जुद पढ़ने वाला औरंगजेब, नमाज असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने वाला औरंगजेब, और जब जामा मस्जिद दिल्ली से निकलता था तो मुल्ला अहमद जीवन जैसे उस्ताद की चप्पल सीधी करता था तो सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता था कि काश मेरा बेटा भी आलिम होता, तो जो सम्मान उस आलिम को मिला है मेरे बेटे को भी मिल गया होता। यानी जब आलिमों को इज्जत मिलती है तो बच्चे आलिम बनाने का शौक पैदा होता है, लेकिन जब आलिम अपमानित होते हैं, जब आलिम प्रताड़ित होते हैं, जब आलिमों को समाज में एक गिरा हुआ फर्द माना जाता है तो उस वक्त में कोई एक दर्दमंद बाप अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाता है। यही वजह है कि आज आलिमों की तादाद बड़ी तेजी से घटती जा रही है। जुब्बा पहनने वाला, दाढ़ी रखने वाला, टोपी पगड़ी पहनने वाला, ये तो आपको गली गली में मिलेगा, लेकिन एक कायदे का आलिम दीन जो मसाइल पे अबूर रखता हो, जो छोटी से लेकर बड़ी किताबों को पढ़ा सकता हो, एक झोला छाप डॉक्टर होता है जो गली कूचे में बाइक और साइकिल लेके 2-4 दवाइयां और इंजेक्शन लेके चलता है, और एक MBBS डिग्री धारी डॉक्टर होता है, एक FRCS की डिग्री होल्डर डॉक्टर होता है। तो डिग्री धारी मौलवी बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन एक पढ़ा लिखा मजबूत आलिम बहुत मुश्किल से मिलेगा, मुत्तकी आलिम तो और मुश्किल से मिलेगा। आया है हदीस में, अखीर जमाने में लोग मोटा ताजा जानवर लेके मुत्तकी फकीह तलाश करने निकलेंगे, जानवर सूख के काटा हो जाएगा, मुत्तकी फकीह नहीं मिल पाएगा। एक तो बासलायत आलिम नहीं मिलेंगे, और कोई आलिम मिल भी जाए तो बाअमल नहीं मिलेंगे, तो करोड़ों में लाखों में कोई मिलेगा। ये दौर इन्हितात है, इसमें इल्म उठ रहा है, उस उठाने में हमारा भी बड़ा रोल रहता है। आलिमों को अपमान करना, आलिमों की तनख्वाहें कम देना, आलिमों को मस्जिदों में एक नौकर समझ लेना, इसलिए कोई आने वाले दिन में नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। जबकि इस मदरसे की शानदार तारीख रही है, मदरसे में सिर्फ कुरान की तिलावत नहीं होती है, बल्कि कुरान समझाया जाता है। कुरान ने जिस तरह दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, वो इसी मदरसे से इनकलाब बर्पा हुआ है। जरा गौर से सुनिएगा, मेरा बच्चा तो बोलता है कि मदरसा गरीबों मिस्किनों का घर है, मगर यूरोप में एक दानिश्वर जॉन डेविनपोर्ट बहुत बड़े दानिश्वर है, वो क्या कहते हैं इस मदरसे के ताल्लुक से? वो कहते हैं व्हाट वी कॉल साइंस एरोस इन यूरोप एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। वो आगे चल के कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज either of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। डॉक्टर जॉन डेविनपोर्ट कहते हैं ये जो दुनिया भर में साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है, साइंसी तरक्की हुई है, इल्म तबइयात, इल्म नजूम, इल्म फल्कियात, इल्म कीमिया, मैथमेटिक्स यानी इल्म रियाजी, फिजिक्स यानी इल्म तबइयात, केमिस्ट्री यानी इल्म कीमिया, जूलॉजी यानी इल्म हयातियात, बॉटनी इल्म नबातात, एस्ट्रोनॉमी इल्म नजूम, एस्ट्रोलॉजी इल्म फल्कियात, इन सारे उलूम की वजह से साइंस तरक्की करी है। आगे चल के वो क्रिश्चियन कहता है ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं कि स्पेन में इस्लामी सल्तनत थी, 1000 साल तक मुसलमानों का दबदबा रहा। आखिर में मुसलमानों की आपसी रशाकशी, आपसी इख्तलाफ, आपसी इंतशार की वजह से 1000 साल मुल्क हमारे हाथ से निकल गया। जब हमारे दिमाग में जुनून था कि मुल्क हासिल करना है, वहाँ इंसाफ का सूरज तुलू करना है, तो कश्ती में आग लगा दी, या तो यहाँ कब्र बनेगी या फिर यहीं मैं शहादत का, यहीं मैं फतह का झंडा गाड़ूंगा। इस तो अपनी कश्ती में आग लगा दे के वापस अरब नहीं जाना है, या तो यहाँ फतह का झंडा गाड़ना है या फिर यहीं मर जाना है, या तो कब्र बनेगी या सल्तनत कायम होगी। इस तरह का जुनून लेके जो आगे बढ़ता है उसको तो कामयाब 110% होना ही होना है। खालिद इब्न वलीद जैसे लोग को कदम रखते हैं, कश्ती में आग लगा दी, अब या तो यहाँ फतह हासिल होगी या यही मेरी कब्र बनेगी। इस जज्बे के साथ आगे बढ़े तो अल्लाह ने पूरा स्पेन 2-4 साल के लिए नहीं 1000 साल के लिए मुसलमानों के हवाले कर दिया। गैरों की जमीन पुर्तगाल, गैरों की जमीन स्पेन, गैरों की जमीन जहाँ मस्जिद करतबा मेरे शाहाना अजमत का आज खुतबा पढ़ रही है, जहाँ का व्हाइट महल, जहाँ का कसर अबियद, जहाँ का कसर अहमर मेरी अजमत रफ्ता का खुतबा पढ़ रही है, जो महल है उस जमीन पे 1000 साल तक उस यूरोप की वादी में मुसलमानों ने सल्तनत की। आखिर में अपनी ही शरारत, अपनी ही बदअखलाकी, माल और दौलत की मोहब्बत, अपने
बेटे भतीजे भाई को गद्दी पे बैठाने की ललक और शौक इसी ने तबाह कर दिया। पहले जहां इस्लाम का झंडा बुलंद करने का नशा था, अल्लाह की मदद उतर रही थी, और जब अब भाई भतीजावाद शुरू हो गया, अल्लाह की मदद रुखसत हुई, काफिरों ने गुलाम बना लिया, सारी जमीन छीन ली, सारी जमीन छीन ली। वह स्पेन की सरजमीन में जब इस्लामी सल्तनत हर तरफ कायम थी, मदरसों का रिवाज था, हर गली कूचे में लाइब्रेरी थी, हर जगहों पे मदरसे कायम हो गए थे, हर मदरसों में कुरान की तालीम हो रही थी। जिस कुरान करीम में 800 जगहों पे सिर्फ रीडिंग का चर्चा हो, जिस कुरान में 400 से ज्यादा जगहों पे सिर्फ राइटिंग का चर्चा हो, जिस कुरान करीम में रिसर्च और गौर फिक्र का चर्चा हो। साइंस जवान होती है तहकीक करने से, ये माइक्रोफोन बनता है रिसर्च के बाद, हवाई जहाज पैदा हुआ रिसर्च के बाद, ये वॉशिंग मशीन पैदा हुई रिसर्च के बाद, ये मोबाइल और ये इंटरनेट और ये साथ कंप्यूटर, ये सब दिमाग चलते हैं 10 साल तक, तब जाके एक नया आला वजूद में आता है। दिमाग चलने के बाद दिमाग चलाने का पैगाम किसने दिया? आज से 1000 साल पहले यूरोप के लोग तो आसमान की परस्तिश करते थे, हिंदुस्तान के लोग तो आज भी सूरज और चांद को पूजते हैं, और आज से पहले यूरोप के लोग भी सूरज और चांद को पूजा करते थे, मगर आज वो सूरज पे रिसर्च कर रहे हैं। सूरज खुद से चमकता है या इसको कोई और चमकाता है? चांद को अपनी लाइट है या सूरज से अपनी रोशनी लेता है? आसमान में कितने स्टार्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं? सूरज और चांद के महवर मदारिस के ऑर्बिट कितने हैं? यानी जो कल सूरज के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता था, आज वह सूरज पे रिसर्च कर रहा है, सूरज पे तहकीक कर रहा है। कल जो चांद के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता था, आज वह चांद की जैसी की तैसी कर दी है। ये चांद है क्या? ये चांद अपने नूर से नहीं चमकता, ये चांद एक चांद रोशन है, मगर यह रोशन करने वाला नहीं है। सूरज रोशन भी है और रोशन करने वाला भी है। सिराजों वहाज है ये सूरज की रोशनी है जिससे चांद चमकता है। अब बज़ाब्ता एक चैप्टर मौजूद है फिजिक्स का, फिजिक्स में सन पे, फिजिक्स में चांद पे, फिजिक्स में स्टार और प्लैनेट्स पे ये गुफ्तगू होती है। वह फिजिक्स एक पूरा चैप्टर है साइंस का, और आज जिसको जो चांद की पूजा करता था, उस चांद पे रिसर्च करते बाज़ाब्ता एक चैप्टर बना दिया है। किसने परस्ती से हटाकर उस चांद को मौजूए तहकीक बना दिया? किस मजहब ने सूरज को परस्तिश के मौजू से हटाकर मौजूए तहकीक बना दिया? जो मैटर ऑफ वर्शिप था वो मैटर ऑफ रिसर्च बन गया। किसने कहा कुरान पढ़े हर कदम पे, यानी हर चैप्टर में आपको मिलेगा कि रिसर्च करो, तहकीक करो। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलल समाई कैफ रफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत। कुरान कहता है दे डोंट पॉन्डर ऑन द कैमल, वो ऊंट पे गौर क्यों नहीं करता? ये ऊंट कैसे पैदा हुआ है? ये ऊंट है जो बालू में दौड़ता है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, वह रेत पे दौड़ नहीं सकता, 10 कदम चले तो गिर जाता है। यह इंसान है जो रेत में चले 10 घंटा तो प्यास लगे पानी पी। यह ऊंट है 4 दिन चलता रहे रेगिस्तान में तो 4 दिन का पानी अपने पेट में स्टॉक करके चलता है। यह अजूबा जानवर ऊंट है, इस पे तुम रिसर्च करो, गौर करो। ये अपने पेट में कैसी मशीन रखता है जो 5 दिन का पानी अपने पेट में स्टोर करके इस डेजर्ट रेगिस्तान में चलता है। ये अजूबा जानवर, इस पे गौर करेगा तो जानवर पैदा करने वाला, इस कायनात की तख्लीक करने वाला, तुम्हें पैदा करने वाला खालिक समझ में आएगा। इसलिए अल्लाह कहता दिमाग जला, गौर फिक्र कर, फलियंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक। आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए। तुम्हें मिट्टी से पैदा किया गया, फिर उस मिट्टी को पानी का पुतला बनाया, पानी बनाया गया। वह पानी बाप के रीढ़ की हड्डी, माँ के सीने की हड्डी में रखा गया। उसी पानी के कतरे से अब तेरी पैदाइश माँ के पेट में होती है। 9 महीने माँ के पेट में है, कौन खिलाता है? फिर माँ की तंग जगह से तू बाहर आता है। 2 साल तक माँ की खुश्क छाती में दूध डालकर कौन तेरी परवरिश का इंतजाम करता है? गौर कर, अगर तू गौर करेगा तो खुदा की मारिफत का नूर हासिल होगा, अपना खालिक समझ में आएगा, तू बेराह नहीं रहेगा। तो कुरान करीम में अक्सर जगहों पे गौर फिक्र की जो बात आई है, रिसर्च की बात, पॉन्डरिंग की बात, रिफ्लेक्शन की बात, मेडिटेशन की बात, यहाँ तक कि कंसीडरेशन की बात, रीडिंग और राइटिंग की बात। ऐसा लगता है कि डॉक्टर जॉन डेविनपोर्ट ने कहा ये सारे उलूम जिससे आज साइंस जवान हुई है, ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। और जिन मदरसों में कुरान पढ़ाने वाले उलमा थे, जिन्होंने तहकीकात का पैगाम दिया, लोगों को गौर फिक्र का रुझान अता किया, वह कहते अब कयामत तक जहाँ जहाँ साइंस जवान होती जाएगी, ये सारा सहरा मदरसे के उलमा के सर जाएगा। इन्होंने ही साइंस को जन्म दिया है,
तहकीक जाती रहेगी, ये सारा सहरा मदरसे के उलमा के सर बनता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। The Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. वो कहते हैं यूरोप के फलसफे के बाप हैं मदरसे के उलमा, जिन्होंने लोगों के सामने तहकीकात के दरवाजे खोलकर सोचने की एक जमीन तैयार कर दी। उसी जमीन पे रिसर्च करते करते बढ़ बढ़ के आज हवाई जहाज भी बन गया और आज माइक्रोफोन भी आ गए। आज 4 व्हीलर से लेकर 2 व्हीलर 3 व्हीलर तक सारी गाड़ियां दौड़ रही हैं। सारा घर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की आमाजगाह बन गया है। हकीकत में दिमाग इस्लाम ने दिया है, सोचने का मजाज कुरान करीम ने दिया है, सोचने का मजाज उलमाए कराम ने दिया है। इसी से आप गौर कर सकते हैं कि हमने समझा था कुरान नमाज बताने वाली किताब है, हज व ज़कात रोजे बताने वाली किताब है, लेकिन कुरान करीम की जब आयतों पे आप गौर करेंगे पता चलेगा नमाज का जिक्र तो है, मगर उसके बाद ही इशारे इशारे में वो तमाम उलूम अता फरमा दी है जिसको आज 1400 साल के बाद लोगों ने दिमाग जला के हासिल किया है। उसके ताल्लुक से सिर्फ मैं 2 चैप्टर खोलता हूँ, आप गौर से सुने। 2 चैप्टर में खोलता हूँ। एक चैप्टर में खोलता हूँ फ्रांस की सरजमीन का। फ्रांस में एक साइंटिस्ट है कोस्टो ने एक जमीन पे रिसर्च की, तहकीक की। उन्होंने तहकीक करते करते वो समंदर के पानी पे रिसर्च किया उसने। फ्रांस के कोस्टो ने, साइंसदानों का मजाज होता है जो काम लोगों ने कर दिया है वो काम मैं नहीं करूं, मैं एक नई जमीन, नया मकान, नई राह में तलाश करूं। यही काम साइंसदानों का होता है। जिस पर किसी ने वर्क नहीं किया है मैं उस पे वर्क करूं। वह ढूंढ के वो पॉइंट निकालता है, उसे वो रिसर्च करते हैं। कोस्टो ने रिसर्च के लिए उन्होंने समंदर को इख्तियार किया कि समंदर में खारा पानी, मीठा पानी, या दोनों रहते हैं, दोनों जहां आपस में मिलते हैं एक दूसरे में घुल मिल क्यों नहीं जाते हैं? जबकि पानी की खास, पानी रकीक है, पानी पतला होता है, एक दूसरे में जम करने की सलाहियत इसमें होती है। आखिर ये खारा व मीठा ये दोनों आपस में मिलते क्यों नहीं है? ये दोनों में सतही टेंशन क्यों है? ये दोनों में सरफिशियल जो टेंशन है आखिर वो क्यों है? मैं इस पे गौर करूंगा, मैं इस पे तहकीक करूंगा, मैं पता लगाऊंगा, सारी दुनिया को एक नई दरियाफ्त में दूंगा। चुना साइंसदानों को मकान, दुकान, गाड़ी छकड़ा नहीं चाहिए, वो तो हमारे जैसे लोगों को चाहिए। इसलिए हम कोई नई चीज दुनिया को नहीं दे पाते हैं, मगर वैज्ञानिक इसलिए हमको मोबाइल दिया, कंप्यूटर दिया, वो नई जमीन खोज कर दिमाग जलाते हैं ताकि वो मर भी जाए तो उनकी एक यादगार बाकी रहे। हवाई जहाज अमेरिका के 2 भाइयों ने दिया, राइट ब्रदर्स ने, 1903 में। वो दोनों भाई मर गए, चले गए, लेकिन आज उस हवाई जहाज पे मुसलमान करोड़ों की तादाद में सवार होकर हरमैन तैयबैन का सफर कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं। लोग कहां नहीं जा रहे हैं। अमेरिका के 2 भाइयों ने दिमाग जलाकर वो ऐसी अजूबा सवारी दे दी, वो दोनों तो मर गए लेकिन आज सारी दुनिया उससे फायदा उठा रही है। यही मजाज साइंसदानों का होता है। मैं दिमाग जलाऊं, मेरे सर के बाल बढ़ जाएं, मेरी दाढ़ी के बाल बढ़ जाएं, मेरे बदन के कपड़े महकने लगे, मैं एक जगह बैठा रहूं, सारी दुनिया मुझको पागल कहे, मजनू कहे, वह सब होगा, मगर वो तहकीक करके दिमाग जला के कोई नई चीज दुनिया को देते हैं और जिससे दुनिया एक आलम फायदा उठाता रहता है। जिसने दिमाग जला के वॉशिंग मशीन दिया है, उन्होंने दिमाग जला के मशीन तो दे दी, वो तो मर गया, लेकिन आज करोड़ों लोग हैं जो उससे फायदा उठा रहे हैं। आज ग्राइंडर जिसने बना के दिया वो तो मर गया, लेकिन आज करोड़ों लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। आज कार जिसने सबसे पहले कार की रिसर्च की कार दिया वो तो मर गया, मगर ये कार जिसको फोर्ड ने मशीन की इजाद की, आज वो कार है जो सारी दुनिया के अरबों लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। यही काम जो इस्लाम ने पैगाम दिया था कि अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाना, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना। वैज्ञानिक कोस्टो ने कहा कि मैं वो काम करूंगा जिस पे आज तक वर्क नहीं हुआ। उन्होंने रिसर्च की, इसी को उन्होंने जमीन बना लिया। अब वह समंदर में डुबकी लगाकर मशीन और आलात के जरिए गोता लगा के उसे रिसर्च करना शुरू किया। जहां 2 समंदर आपस में मिलते हैं, या दोनों आपस में तनाव में क्यों रहते हैं? बीच में कौन सी दीवार है, कौन सा बैरियर है जो दोनों पानी को आपस में मिलने नहीं देता? दूसरा मजहब खामोश हो जाए, मगर इस साइंटिफिक चमत्कार के जमाने में वाहिद मजहब इस्लाम है जो लॉजिकली, जो मंतकी तौर पर, जो तहकीकी तौर पर हक मजहब
साबित हो रहा है। तवहुमात का बादल छट गया है, हेलुसिनेशन का बादल छट गया है। जो आदमी आज तवहुमात में जीता था कि ये रस्सी है कि ये सांप है, ये सांप रहा होगा, अपने हिसाब से गढ़ लेना, उसकी पूजा करना, फिर फेंक देना, उसका दौर अब मिट चुका है। अब इस दौर में साइंटिफिकली रिसर्च और तहकीक होगी, फिर उसको माना जाएगा। इस दौरे तहकीक में वाहिद मजहब इस्लाम है जिसका जादू सबके सर चढ़ के बल रहा है। क्योंकि दूसरी किसी किताबों में उन सारे उन्वानात पे कोई बहस ही नहीं है जिसको आज साइंस बहस कर रही है। और अगर वो मवाद सारा मौजूद है तो सिर्फ कुरान करीम में मौजूद है। यही वजह है कि एक अक्लमंद दानिश्वर साइंसदान जब वो देखता है कि 10 साल दिमाग चलाकर जिसका पता मैंने लगाया है वो कुरान करीम में मौजूद है, उसे रहा नहीं जाता, वो कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम बन जाता है। उसी तरह फ्रांस का साइंटिस्ट कोस्टो के साथ हुआ। उसने रिसर्च की, उन्होंने पता लगाया कि दोनों पानी के बीच में एक बैरियर है, एक बरसक है, एक दीवार है जो दोनों पानी को आपस में मिलने नहीं देता। उन्होंने उसका पता लगाया। कैसी दीवार है, अनसीन वॉल किस तरह है, उन्होंने बासाख्ता एक किताब लिखी और दुनिया वालों को बताया ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक अनसीन दीवार है, एक गैर मरई दीवार है जो दोनों को मिलने नहीं देती। नेचुरली वह दोनों की डेंसिटी अलग है, दोनों का कलर अलग है, दोनों का टेस्ट अलग है, इसलिए कि बीच में एक दीवार बनकर एक दीवार काम करे जो दोनों को अलग अलग किए हुआ है। एक किताब लिखी, किताब में इसका चर्चा हुआ, सारी दुनिया में कोस्टो को सराहा गया। उन्होंने एक अजूबा इल्म दुनिया को अता किया। इसी दौरान एक मुस्लिम स्कॉलर से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आपकी मेहनत को मैं दाद देता हूँ, आपने दिमाग जला के एक नई चीज दुनिया को आपने बताया कि दोनों पानी में एक दीवार है जो दोनों को मिलने नहीं देती। आपने पहली बार दुनिया को बताया कि दोनों पानी के बीच में एक दीवार है, एक बैरियर है जो दोनों पानी के डेंसिटी, कलर और टेस्ट को अलग अलग किए हुआ है। अब वो जिस तरह आसमान बगैर खंबे के खड़ा है, मगर आदमी पता तो लगा कि बगैर खंबे के खड़ा है। यह दुनिया एक बैजली शक्ल की है, अंडे की शक्ल की है। इस दुनिया के और छोर का कोई पता नहीं है। अगर 10 लाख साल भी अगर मिल जाए किसी को तो भी दुनिया की सच्चाई का पता नहीं लगाया जा सकता। जिसने कहा कि यहाँ से मैं शुरू करो फिर वहीं मैं पहुंच जाता हूँ, दुनिया की किसी और छोर का पता नहीं चलता। एक लामहदूद यूनिवर्स है, एक वास्ट यूनिवर्स जिसके लिए 10 लाख साल भी उम्र मिल जाए फिर भी उसकी सच्चाई का पता नहीं लगाया जा सकता। उस जिसको जितना थोड़ा सा इल्म मिला है वह लोगों के सामने रख देता है। इस तरह यह वास्ट आसमान है। उसी तरह जिसने यह आसमान बनाया है वह समंदर पैदा किया है। समंदर में 2 समंदर पैदा किए हैं, एक साल्ट एक स्वीट। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी। खारा पानी पिए तो जैसे कि हल्क कट के बाहर आ जाए। इधर स्वीट पानी है, बिल्कुल साफ और शफाफ और सेहत बख्श पानी है। एक कश्ती पे चले, एक तरफ से चुल्लू ले पानी, मीठा पानी, दूसरे चुल्लू से पानी उठाए, खारा पानी। उन कोस्टों ने रिसर्च की, कहा दोनों पानी के बीच में एक बैरियर है जो दोनों को मिलने आपस में नहीं देती है। किताब लिखी, उसको बाकायदा दलील से समझाया। वो किताब बाहर आई, लोगों ने कोस्टों को सराहा, सर पे बिठाया, उनको इस्तकबालिया दिया, दाद दिया, उनका इस्तकबाल किया, उनकी मेहनतों को सराहा। इसी दौरान एक मुस्लिम दानिश्वर से मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि आपकी मेहनत को मैं दाद देता हूँ, लेकिन आप जो कि पढ़े लिखे आदमी हैं, आप गौर फिक्र में यकीन रखते हैं, जुस्तजू करते हैं, जुस्तजू करके आपने दुनिया को यह बात बताई है, तो बस आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। उन्होंने कहा कि कोस्टो साहब आपने मेहनत की, मेहनत को मैं दाद देता हूँ, लेकिन मैं एक आयत पढ़ता हूँ कुरान करीम की, उसको गौर से सुनिए, फिर आपका ज़मीर जो बोले उसको आप एक्सप्रेस कीजिए। आप गौर से सुनिए कि जो आपने पहली बार दुनिया को बताया, इससे पहले किसी को भनक तक नहीं लगी थी कि दोनों समंदर के बीच में एक दीवार है जो दोनों को मिलने नहीं देती। वह दीवार हम देखते नहीं है मगर है बैरियर। आपने पहली बार दुनिया को दीवार की बात कही, बैरियर की बात कही। अब कुरान करीम की एक आयत में पढ़ता हूँ, वह कुरान जो बंदे ने नहीं लिखा है, वो अल्लाह का कलाम है। वो अल्लाह का कलाम 1400 साल पहले अल्लाह ने अपने महबूब पे नाजिल किया है। वह कुरान हमारे अकीदे के मुताबिक वो अल्लाह का कलाम है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसको किसी ने अपनी तरफ से लिख नहीं दिया है, वो लिख भी नहीं सकता है। कुरान ने खुला
چیلنج کیا ہے اگر کسی انسان اور جنات کے بس میں ہے وہ قرآن کی طرح کوئی کتاب لے آئے تو لے آئے، انسان جنات ایک دوسرے کے ہیلپر ہو جائے اور دونوں مل کر قرآن کا جواب لائے۔ 1400 سال گزر گئے، انسان جنات مل کے قرآن کا جواب نہیں لایا، نہ قیامت تک لا پائیں گے۔ پورا قرآن تو دور کی بات، 10 سورتوں کا چیلنج قرآن نے کیا، اگر تمہیں ڈاؤٹ ہو قرآن میں تو 10 سورتوں کو لے آؤ، اگر 10 سورت کے بعد اگر تم سے نہیں ہو پایا صرف ایک سورت لے آؤ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا جواب لے آؤ۔ آج دنیا میں ہر زبان الگ الگ خیمہ میں بڑھ گئی ہے، اولڈ اور ماڈرن، اینشینٹ اینڈ ماڈرن، یعنی ہسٹری ہے تو 2 خیمے میں ہے، ایک اولڈ ہسٹری ایک ماڈرن ہسٹری، عربی لٹریچر ہے تو ایک اولڈ عربی ایک ماڈرن عربی، اردو ہے تو ایک اولڈ اردو اور ایک ماڈرن اردو، ہندی ہے تو ایک پراچین ہندی اور ایک آدھونک ہندی، یعنی قدیم اور جدید کے خانوں میں زبان بڑھ گئی ہے۔ یہ قدیم ادب ہے اور یہ جدید ادب ہے۔ اردو زبان میر امن کے زمانے میں جو اردو زبان تھی اس کو آپ پڑھ لیں، اس زمانے میں کیسے کیسے جملے استعمال ہوتے تھے، اور آج کی اردو پڑھ لیں، اقبال کی اردو پڑھ لیں اور آج کی اردو پڑھ لیں، دونوں میں جدید اور قدیم لٹریچر ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی جدید زبان اور قدیم عربی اور جدید عربی ہے۔ قرآن کریم 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے دنیا میں، اس وقت جو عربی بولی جاتی تھی اور آج جو عربی بولی جاتی ہے، اس وقت کی عربی اور آج کی عربی، یہ 1400 سال میں حالات بدلے، جغرافیہ بدلا، تہذیب بدلی، اسکالر بدلے، محاورے بدلے، ضرب المثل بدلے، یہ سب بدلا، لیکن جو قرآن پاک کی زبان میں جو اس میں جدیدیت ہے، جو اس میں ایسا لگتا ہے کہ آج کے تناظر میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، جس کو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ فرسودہ زبان ہے، یعنی اسے پہلے پڑھا جائے تو قدیم عربی زبان کا مزہ دیتا ہے اور آج پڑھا جائے تو جدید عربی کا مزہ قرآن میں ملتا ہے۔ 50,000 سال کے بعد بھی پڑھا جائے گا، چونکہ دوسروں کی زبان بدلتی رہتی ہے، اللہ کا کلام ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا، ہر دور کے تقاضے کے مطابق وہ کلام لہرا اترتا ہے۔ وہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، جس طرح مطالب و مفاہیم پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کوسٹوں سے کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی بندے نے نہیں لکھا ہے۔ آپ غور سے سنیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پڑھتے چلے گئے، آگے سنایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، یعنی وہ خدا ہے جس نے 2 سمندر کو جاری کیا، بہایا، وہ دونوں سمندر بظاہر آپس میں ملے ہوئے دکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں کے بیچ میں ایک دیوار ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتی، وہ دیوار ملنے نہیں دیتی۔ پر پوسٹوں نے کہا یہ دیوار کی بات تو میں نے دنیا کو بتایا ہے، یہ 1400 سال پہلے قرآن میں کس نے کہہ دیا کہ دونوں پانی کے بیچ میں ایک دیوار ہے؟ اگر یہ دیوار کی بات قرآن میں ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ بندوں میں پہلا شخص تو میں ہوں جس نے دنیا کو بتایا کہ دونوں پانی کے بیچ میں ایک دیوار ہے، اور 1400 سال پہلے اگر یہی بات قرآن میں نازل ہوئی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، رحمان کا کلام ہے، تو ساری دنیا گواہ رہے کہ گوشتو جب کے سامنے جب سچائی بے نقاب ہو گئی ہے، اب گوشتو اندھیرے میں نہیں رہے گا۔ قرآن حق ہے، اللہ حق ہے، مصطفیٰ حق ہے، اسلام حق ہے۔ فرانس کا بڑا سائنسداں کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کا غلام ہوا، بول اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام۔ کون کہا کہ اسلام خطرے میں ہے؟ کس نے آپ کو بتایا کہ اسلام خطرے میں ہے؟ کس نے آپ کو سنایا کہ آنے والا دن آپ کا ڈارک ہے؟ کس نے کہا کہ آنے والے دن میں اسلام کا نام و نشان باقی نہیں رہ جائے گا؟ جو اس طرح کی باتیں کرتا وہ جھوٹا ہے، اس کی بات جھوٹی، وہ شخص جھوٹا۔ سچی بات یہی ہے کہ قرآن کریم میں جو سائنس کا علم دنیا میں پڑھتا جائے گا، تو قرآن کریم کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لوگ توہمات کو چھوڑ کر سچائی کی طرف لوٹیں گے، اور جیسے جیسے کوسٹو جیسے ویگیانک دنیا میں پیدا ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے ہی اسلام کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو قرآن کریم کا تیور بتاتا ہے کہ آنے والا مستقبل تمہارا ہے، آنے والا وقت تمہارا ہے۔ تم علم حاصل کر، تم نے ہی دنیا والوں کو بتایا ہے کہ علم آدمی کو طاقتور بنا دیتا ہے، علم آدمی کو روشنی دیتا ہے، علم بہترین ہتھیار ہے، علم تنہائی کا دوست ہے، علم دشمنوں کے لیے شاندار ہتھیار ہے، علم
नॉलेज इज राइट। चाइना से पूछा जाए दुनिया की सारी मंडियों पे तेरा माल क्यों छा गया, वह बोलेगा नॉलेज। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है। अमेरिका से कहा जाए कि आज से 2000 साल पहले तुम्हारा नामो निशान तक नहीं था। 1495 में कोलंबस ने पता लगाया अमेरिका नाम का एक मुल्क मौजूद है। ये 500 साल के अंदर इतना जबरदस्त इनकलाब उस मुल्क में कैसे आ गया। आज सारी दुनिया साइंस दानी के लिए अमेरिका के सामने तरीज़ागिरी करती नजर आ रही है। आखिर उसने अपने आप को इतना बुलंद कैसे कर लिया, जवाब मिलेगा नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। शिक्षा शक्ति का नाम है, शिक्षा प्रकाश का नाम है। हिंदुस्तान में आज से 1000 साल पहले की जहालत का ये आलम था कि अगर कोई पत्नी मर जाए तो पति मर जाए, उसी की चिता पे जला के पत्नी को मार दिया जाता था। एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। एक यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। वह यूनिवर्सिटी भी सिर्फ एक धार्मिक शिक्षा की यूनिवर्सिटी थी, जहाँ विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं थी। 1400 साल पहले इस्लाम ने जो कुछ दिया है उसका अंदाजा इसी से आप लगा लें। आज हिंदुस्तान में सैकड़ों नहीं लाखों इंजीनियर, हाई क्वालिटी के इंजीनियर, अमेरिका में बड़ा से बड़ा इंजीनियर हिंदुस्तान का दिया हुआ, गल्फ कंट्रीज में बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े इंजीनियर हिंदुस्तान के दिए हुए। हिंदुस्तान के इंजीनियर को बड़ी कदर की निगाह से आज देखा जाता है, खास करके साउथ इंडिया के इंजीनियर। हम लोग नॉर्थ में आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के लोग, हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। हमारे यहाँ स्कूल खुलना चाहिए, हमारे यहाँ मदरसों में स्कूल की शिक्षा होनी चाहिए, हमारे यहाँ स्कूल में मदरसों की शिक्षा होनी चाहिए। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसे नहाने का सलीका नहीं है, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता है, उसे सुबहान रब्बियल आला कहना नहीं आता है, उसे हाथ नमाज में कैसे बांधे ये नहीं आता है। तो हमारा 98% बच्चा मुसलमान का जो स्कूल कॉलेज में पढ़ता है उसके ताल्लुक से कोई नेता नहीं बोलता है। हमारे 98% बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसे नमाज का फर्ज मालूम नहीं है, वजू का तरीका मालूम नहीं है, जो इंजीनियर डॉक्टर डीएम बन जाए, डीएम बनने के बाद कुरान सही से पढ़ना नहीं आता है, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए उसे कुरान पढ़ना नहीं आता है। इन बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र किसको है? कैसे स्कूल में अपना स्कूल खुले, अपना स्कूल रहे। आज निकाह हिजाब और निकाब के नाम पे गैरों ने धमाल मचाया है। क्यों नहीं हमारे जमींदार गौर करते, वो स्कूल खोले हमारी माँ बहन बेटियों के पढ़ने के लिए, ताकि हम अपना यूनिफॉर्म वहाँ जारी करें, हमारी बच्चियां हमारे स्कूल में पढ़ें, एक मजहबी माहौल में इंजीनियर बने, मजहबी माहौल में डॉक्टर बने।